Mahajon, itu kapur kiman haise niki? Oh, বাইদেউ কাপোৰ ল'ব নেকি? Lobo pusi ahise lo mati. Itu apur do je kiman lo Mahajon. Moi nining dokha khoise lo. Oh, কি কৈছে বাইদেউ আৰু এবাৰ কোৱাচোন মানে আপুনি কোৱাটো একো বুজি নাপাওঁ মই No, haiti ho Mahajon. Itu মানে kapur phur. Itu dam karju hoise lo. Hetu karone kotha patise lo ti Mahajon. Oh, বাইদেউ এইটো কাপোৰ দাম বেছি মানে ব্ৰেণ্ডেড মাল হয় এইটো হেতুৱে দাম বেছি Kiman lo ante? 4-500 দিব লাগে Ha, 4-500. Oh, হয় বাইদেউ ললে অলপ কমাই দিব হা Mahajon, iman dam ke ni tuge ponon di oi neng. Ahok lo neng. Olok komputer he Mahajon. Chim chom niki. Mahajon dati angtin kelang no hoise bo. বাইদেউ চিমচম নহয় মই কিনা দামে কৈছো Iman dam ke pon ne lo Mahajon. নহলে কম দামী কাপোৰ ল Damang oi neng ados pon nok ne lo. Apa rok neng ka angtin kelang no par le. Wai he. Dah